सप्रेम जयजीव जाग्रत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंच जगत् प्रकाशते तद्ब्रह्म इति ज्ञात्वा सर्वबन्धै प्रमुच्यते। अखिल भूमंडलीय सर्वश्रमणी मुनि समाज की जय। आदिश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। हे आत्मन, आमे सद्गुरुंकर जीवादत्त ज्ञान को आलोचना करी करी आसुछे। समाधिपादर 18 नंबर सूत्र पर्यंत आमे आसिलेनी। स्वरूप दर्शन कराइबा पाई सद्गुरु अति सुंदर भावरे आमको सूत्र गुड़िकर व्याख्या भल भावरे बुझाइछंती। आमे दुईटी समाधिर अवस्था को जानी पारुछे। 19 नंबर सूत्र कहउछंती भव प्रत्यय हो विदेह प्रकृति यालायाम। तो आमे देखुछे जे ये जो जड़ संसार रही आउ चेतन ये दुईटी आमे सद्गुरु आमको बुझाउछंती जे आमे जेते बेले जानुछे जे दुई भागरे विभक्त जे आमर जो संसार शरीर ये होछि जड़ आउ आमे निजे चेतन। तेणु ये जो दुई भाग विभक्त करदेले सद्गुरु एठी आमर आसुछि विदेह बोली गोटे शब्द। विदेह अर्थ बेहोसी बा प्रकृति बा जड़। आमे जड़ समाधि को जदि प्राप्त करुछे ताहले आमर आम भितरे जो बेहोसी अधिक बढ़ी जीव। आमे बारंबार बेहोसी आड़क गले आमर बुद्धि विवेक समस्त प्रकार जड़ आड़क जीवे। जे चेतन चेतन आड़क जीवाक चेष्टा करिवो से चैतन्यमय हो जीवो। तेणु आमर कौन करबा उचित ना आमे जदि जने सिद्ध जोगी हबा बा आमर आमे जोगस्थ होई स्वरूपस्थ हबा आमर अधिक रु अधिक ज्ञान हबा दरकार। यही संसार क्षेत्र रे जते बेले आमे देखुछे जे व्यक्ति विशेष सबु माने वैज्ञानिक माने रिसर्च करुछंती विज्ञान आड़क आमे जते बेले जाउछे तो विज्ञान को आमे देखुछे आदिम मानव जुगरु आज पर्यंत मनुष्य तार जानिबार इच्छा बा तार आवश्यकता ही आविष्कार जननी। तेणुक आमर जिते बेले जोटा आवश्यक है आमर जो तीक्ष्ण बुद्धि बा विवेक फल रे आमे ताकू उद्भावन करछंती। तेणुक ये जो सृष्टि रे जहाँ विकास आमे देखुछे जड़ विज्ञान करिछि से सब मनुष्य करछि। मनुष्य हाथ रे ज्ञान अच्छी विज्ञान अच्छी मुनि ऋषिंकर ज्ञान अच्छी किंतु मुनि ऋषिंकर ज्ञान हेउछि पूर्ण ज्ञान। वेद उपनिषद आमर जो अच्छी लिपिबद्ध भाव रे जो योगशास्त्र ये सब आमको चैतन्यता आड़ को अधिक नहीं जाए। जदि आमे बेहोसीर सहित समाधिस्थ हेलु बे आमे कौन करती ना आमर समस्त प्रकार जड़ता को आमे प्राप्त करती। तेणु सृष्टि पालन संहारण ए सर्व आत्मार अभियान। कर्ता मात्र गोटे आमे दुई विभाजित करछंती सद्गुरु सत्य किंतु से पछरे पुणी आमको बुझाइबा को जाई से केवल चैतन्य ही आमर चैतन्यतार अस्तित्व रखिछि। जदि आमर संस्कार अच्छी आमे से चैतन्यता को प्राप्त करिवार अभ्यास प्रयत्न करिबा निहाती आवश्यक। जिते बेले आमे विज्ञान आड़ को जाउछे आमे आज देखुछे जे
ବିଜ୍ଞାନରୁ ଅଧିକ 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 ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସାରା ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ, ବହୁତ ଜାଣିଲୁ, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଏଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶେଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ଜ୍ଞାନ ବା ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଏଥିରେ କିଛି ଏଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଏ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ, ଶେଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ରାଉଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଲିବା, ସେଥିରେ ନା ଆଦି ଅଛି ନା ଅନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସଦ୍ଗୁରୁ ସେଇଥିରେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯାତ୍ରା ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା କରି 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 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିଛେ, ଆମେ ବହୁତ ଗଭୀରତାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆହୁରି 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 ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ମୋର ରହିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସତରେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବେ କି ବୁଝିଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି ଅବୁଝା ରହିଗଲା? ଯଦି ବା ନ ବୁଝିଥିବେ, ସେମାନେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେତନାମୟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚୈତନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ଚୈତନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼େ, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତି, ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତି, ଶ୍ରୁତିବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସମାଧିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ସମାଧି ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ବଢ଼ିବ, ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ସାଧନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଆମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଆଉ ବେହୋସି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆସିବନି। ସଦ୍ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଆପଣ ମାସ ମାସ ଧରି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେହୋସି ହେଇକି ଆମେ ସିନା ଥିଲୁ, ଆମର କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ରହିଲା, ଆମର ତ ହୋସ୍ ନଥିଲା ନା। ତେବେ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲେ ଏଇ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଯଦି ଯୋଗୀ ବେହୋସି ହେଲା, ଗୋଟେ ଆମର ଇତରେସାମ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଅଛି, ଯେ ଇତର ଯୋଗୀମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ, ଉଇ କାନ ନାକ ସମସ୍ତ ଫୁଡ଼ରେ ପଶି ଯାଉଥିବେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଶି ଯାଉଥିବେ, ସେମିତି ହେଇକି ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୀମାନେ ରହିବେ, ତ ଏ ସଂସାରର ଉନ୍ନତି କେବେ କରିବେ? ସଦ୍ଗୁରୁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୁଣି ପଚାରିଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଲ? କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନା, ଆମେ ତ ବେହୋସିରେ ଥିଲୁ, ଆମେ କେମିତି ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ, ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ କେମିତି କରିବୁ? ତ କାଠ ପଥର ପାଷାଣ ଭଳି ଜଡ଼ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିବା କ'ଣ ଜଣେ ଚୈତନ୍ୟ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ତା ପର 20 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ସମାଧି ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ବକ ଇତରେସାମ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମାଧି ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେବ, ବିକାଶବାନ ହେବ। ତ ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନାୟିତ ହେବା, ସେଇ ଅମୃତତ୍ୱ ଆଶାରେ ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ବେହୋସିର ସମାଧି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆମର ଜୀବନ କେମିତି କାଠ ପାଷାଣ ଭଳି ଜଡ଼ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛେ?
आमे निजे निजर ज्ञान को तर्जमा करिके नबा जदि आमर निजर आमे निजे पर्यवेक्षण करिबा कि जेतेबेले आमे सद्गुरु ज्ञान को आसिले सेतेबेले अवस्था कौन थिला आउ आमे आजी कौन आमर ट्रांसफॉर्मेशन हेची कौन आमर उन्नति हेची आमे जदि निजकु तर्जमा करिबा जो आमे केते दूर आगेलेनी से समाधिस्थ अवस्था आड़कू तो आमे निजे आम निजकू दृढ़ भाव से ज्ञान रे ज्ञानायत करने को चेष्टा करिबा। मुहि मोर दूर हेले सर्व आत्मा ब्रह्म उपाधि आउ न रहे नाश जाई भ्रम मुहि मोर दूर हेले सर्व आत्मा ब्रह्म उपाधि आउ न रहे नाश जाई भ्रम जण जाई आत्मा सम बंधु केही नाही जण जाई आत्मा सम बंधु केही नाही। सद्गुरु पूर्वरु कहिछंती जे जतेबेले आमे समाधिस्थ अवस्था को जानती आमर आलोचना हेतिला आगुरु आमर अहमत्व बढ़ी जाए आमर गर्व आसी जाए मनरे जोटा अस्मिता भाव ताकू जेतेबेले आमे दूर कर दे पारिबा सेतेबेले मु आउ मोर ए जिनिस आउ रहिबो नाही केवल निरुटा मु ही अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि यही भाव आमर रहे सत्य ज्ञानात्मक ब्रह्म परूप स्वरूप आत्मा नित्य सत्य रूप निरते प्रकाश सत्य ज्ञानात्मक ब्रह्म अरूप स्वरूप आत्मा नित्य सत्य रूप निरते प्रकाश जय सीमा के करी पारिब तार सीमा। अनेक लोक प्रश्न करती आपणकर समाधि लागिगलानी सेता केबे कहारी अनुभूतिर ज्ञान बा उपलब्धिर ज्ञान केही केबे वर्णना करि पारेनी जहा कि सद्गुरु पूर्वरु कहिछंती जे आमे गोटे फूल को देखुछे से फूलर रंग को देखुछे से फूलर बास्ना को सुंघुछे किंतु केते सुंदर बा केते बास्ना हेउछि एटा आमे एक्सप्रेस केबे करि पारिबा नाही केबे आमे तार तुलनात्मक भावरे कहि पारिबा नाही। तेणु समाधि एमिति एक अवस्था जहाकू कि मुनि ऋषि माने शेष पर्यंत सुधा से समाधिस्थ अवस्था रे रही विभिन्न रूप रे रिसर्च करी विभिन्न ज्ञान को से बढ़ाई छंती जेमिति कहउथिले गोटे गोलक भितरे आमे जदि बोलिबा ना तार आदि अछि ना अंत अछि सेमिति ज्ञान आमर एते सुंदर ज्ञान आमको सद्गुरु देइछंती ना तार आदि अछि ना अंत अछि। तेणु आमे आगे जीवा पुणी से साधन स्वाध्याय सत्संग करी आमे पूरा भावरे निजको चेष्टित करिबा से सद्गुरु को ज्ञान रे ज्ञानायित हवा पाई। ज्ञान में ही शक्ति है आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है याको प्रतिपादन करने को हेले आमको सद्गुरुंकर पथ अनुसरण करने को हेबो सद्गुरु आमर पथ प्रदर्शक भाव में आसीथिले तेणु आमे तांकरी पथ को अनुसरण करी चैतन्यमय होइजिबा। तेबे आसंतु आजिर सत्संग को एठी रखिबा। सप्रेम जय जीव जय जीव।